I dobroveče, ili dobar dan, ili dobro jutro, kako god, od mene je večer, sad je noć, 26. je novembar. Danas sam izbacio klip o onom satu što sam uradio za moje prijatelje Požarevcu, Miloša, Maju i Iliju. A sada radim nešto totalno opet drugačije. Kombinaciju drveta i epoksi smole. Nadam se da ću da uspem ovaj put da izlijem ovo parče kako treba, jer sada gledam da iskombinujem smolu i drvo, posle na strugu da izvučem jednu vazu. Nadam se da ću da uspem, a vi uživajte u daljem klipu. Radim sa dosta starim drvetom, sa bagremom, ne znam koliko je dobar, koliko je pouzdan za strug, za obradu. Vidjet ću da nekih, možda bit će nekih 25 cm. Konkretno imamo ovo parče, to sam dobio od moga drugara Belje, kome dajem piljevinu stalno. I sad ne znam tačno kolika je dimenzija, koja je širina ovog drveta. Širina je 9 cm, a debljina je skoro 5. Sada počinjem projekt. Danas neću sigurno da završim. Danas ću da isečem ove parčiće, da ih obradim dihtu, da napravim kalup i da izlijem smolom. I onda sačekat ću nekih 3 dana možda. Među vremenu ću da radim nešto drugo, ali sačekat ću 3 dana da se to presuši, ne skroz, ali onoliko da može da se obrađuje na strugu i onda krećem na strug da modelujem i napravim tu vazu. A vama preporučujem da uživate u nastavku klipa. I što se tiče cirkulara, dobili smo ta dva parčeta, to su ova dva, sad ćemo da ih izjednačimo, da budu iste debljine, širine i visine jesu, samo debljine i širine da budu iste, to ćemo da radimo na dik mašini. I sada kada smo oba dva parčeta dobili na identičnu debljinu, to je 750 mm, sada idemo na površinu ovu da je skinemo jedan sloj da bi bilo kako treba, a spustit ćemo ga na nekih možda 5 mm na oba komada. I ovo drvo izgleda predobro. Sviđa mi se koliko je tvrdo, sam udarac vam govori koliko je drvo čvrsto. To su ta dva parčeta i sad ćemo ova dva parčeta da napunimo, da uradimo kalup, napunimo smolom i ostavimo da se suši. I sada ćemo da napravimo kalup za ova dva parčeta. Kalup treba biti dublji za debljinu, a može i u visini i ne mora. Znači, ovo je visina kalupa, mi ga sečemo. Na ovome će da stoji. Šta je bitno da moramo da odradimo tu, nikako da se ne zaboravi, jeste da se stavi folija. Ako nemate foliju, onda stavite lepljivu traku, nešto što neće da privuče smolu ili da ga smola zalepi. Znači, obavezno nešto od lepljivih traka. U ovom slučaju ja ću da stavim foliju, zato što je imam. Da je nemam, logično ne bi je ni stavio. Znači, ako nemate foliju, možete i lepljivu traku, selotep debeo, to je veliki, sve dolazi u obzir. Stavite parče tu, izvučete kalup. Ovo može vam da posluši kao kalup, sečete parče koje vam treba i prilepite kao to što ja radim sada. Obrišete malo od prašine, da to može da uhvati lepo i onda ga zalepite.
Eto, to je otprilike to. Tako radite svako parče. Čvrstili smo kompletno, sad bi bilo dobro da izbacimo ovo parče materijala što je unutra. Nadam se da će da izađe sad. Hoće, ladno izlazi napolje. Taj materijal je tu višak, trenutno. To bi trebalo da bude to. I sada od dole ćemo silikona da stavimo na sve strane. I onda ovo parče šraf možemo ovu traku sečemo odavde. Jer nam stvarno ne vrši nikakav posao. To je to. Ovaj deo posle šrafimo gore za ovo i možemo da sipamo smolu. S tim da ću ovdje malo sad da sipam silikona i da to bolje i čvršće bude. Silikon ide svuda okolo. Tako. To je jedna stvar. Sada ga lepimo i preko toga idu šraf. I to nema šanse da popusti. Ili slučajno da krene da izlazi smola. Ja se pojem živ. Neće da viče, kao i obično. Traži pa ćeš naći. Evo ovdje. I sad stavljamo šrafove. To bi trebalo da bude to. Kalup je spreman. Još proverimo jedan put čvrstinu. Da to stoji kako treba. Da slučajno negdje ne pusti. I sada možemo da napravimo. Ovo je smola. Prva i druga komponenta. Tu je sama epoksi smola i učvršćivač sa druge strane. Materijal, pa možemo da počnemo. Znači, prva smesa koju sipamo, na nju imamo i samu meru. Ovdje kaže 100 ml ide 50 do 60 ml. Znači, to je 2:1. To je, ako stavimo komponentu A do ovdje, B ide do ovdje. Na 100 ml ide 50 ml ovog. Znači, ako stavljam ovog 500 ml, ovamo ide... Znači, stavljamo 500 ml smole i 250 ml stavljamo učvršćivača. To je ono što nam treba. Zatvaramo balone, mešamo nekih 5 minuta. Sad ćemo da stavimo i toner i onda zamešamo 5 minuta i možemo komotno da sipamo u kalup. Sada ubacujemo toner, da to bude neka plava, sviđa mi se, i mešamo. Znači uvijek gledajte da skidate sa zidova da vam ne ostane tonera, da bi to bilo bolje. Nadam se da neće da iscuri, da je ovo dobro stegnuto. Ako nije, jebi ga. I kao što vidite, kalup je pun. Ne vidim da curi bilo gde. Znači da smo dobro stavili to kako treba tu. I to ostavimo sada. I evo nas posle 3 dana. Dosta je bilo da se malo smola stegne. Kao što vidite, to su ona 2 parčeta što smo stavili sa smolom. Sad ćemo to da pritegnemo u strug i počet ćemo da obrađujemo. Vidjet ćemo kako će da ide. Nadam se da hoće dobro, pošto mi je ovo prvi put da ovako nešto radim. Nadam se da je vezivanje između smole i drveta perfektno, pošto sam obradio drvo dosta dobro. Nadam se da je uhvatilo dobro za drvo, pošto su ova 2 parčeta nevezana. Znači veže ih samo smola, pa ćemo da vidimo kako će to da funkcioniše. A sad ćemo da vidimo sa tvrđim drvetom i sa smolom unutra kako to funkcioniše, a vi uživajte u nastavku. Naravno, postavio sam i GoPro na kacigu, tako da ćemo da imamo snimak i sa GoPro, a vi uživajte u nastavku klipa.
moramo uvijek da provjeravamo, da vidimo samo da smo s obe strane došli do smole, da ne bi prešli do pojedemo. I obavezno se provjerava da li drvo dobro drži za smolu, to nam je najbitnija stvar. Dobro drži, još nam ostaje neki pali milimetar da... I sad, kao što vidite, s obe strane smo stigli do samog materijala i dobili smo zapravo prečnik kolika će vaza da bude. Znači ovo je njena ona širina ili debljina. Sada je ono što treba da radimo je da vadimo materijal odavde. To radimo na sljedeći način. Probamo prvo mašinom da ispravimo ovo, da dođemo u neko ravnanje, ali mogu i na cirkularu da isečemo ovaj deo, pa ćemo dalje da nastavimo kako treba. Skinuli smo višak, sada idemo totalno drugačiji sistem rada. Sada se kompletan strug pomera. Znači negdje ga namestimo u tom položaju da bi mogli da radimo. To je neki položaj u koji bi bilo najbolje da se radi. Zakoči se mašina i da probamo. Šta je zapravo bitno kod ove stvari? Uvijek treba da vam bude negdje nož iznad polovine, da vam ode nož na drugu stranu, to je zapravo i može da vam izlomi ruku, da polomi nož, da napravi štetu veliku, tako da uvijek idete preko polovine i nikad ne idete u desnu stranu. Uvijek sve što radite, radite ovdje u levoj strani, sačekate materijal da dođe, a ne ovdje u suprot materijalu.